HQ Pixel, notre métier est d'assurer votre communication. Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan journaliste se do ambe bele jele fo nungu wale nyuma do marhabu shele anga kenaka la jemo on ve a sevra minu be la dala bolike yoni sudi ka do lu kono ko de lakali to angwa ale mako kuna foni gafe abi demene dene kata joshi fo juma do dongo do journaliste se do ka do sebeni kelaw dabaje karamago u ka magwa ubi kuna foni de nyini kuna foni do kakala ado soro li ni degudo ado soro li ani toro n'u y'a sɛbɛn a nana masumalen sɛbɛnnen anw bɛ se k'o ta ten i k'a dɔn ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔ jɔnni a bɛ kɛ maa dɔ ɲɛna ko anw yɛrɛ ka magwan don anw tɛ koyi sɛbɛnnikɛla minnu bɛ wuli ka jɔ bolo da olu de ka jagɛlɛya a n'u ka cɛsiri o de bɛ kɛ sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ ɔ kuma dɔw la n'u tora ka sɛbɛnfuraw fana san u bɛ balo la jɔnni k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye k'o ka dafa Mali kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan an sigira kɛnɛ ka tandala sɔgɔmada in na e ko tɛnɛma de ta ayiwa an dɛmɛbaa ye kalan a ka karamɔgɔw b'a tɔn kɔfɛ e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na jɔnni sedu ni tɛnɛma ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo wali jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Kaba Tunkara bɛɛ b'a ba bɔgɔdon min o y'i ta bɔgɔdon ye n'o tɛmɛna a bɛ fɔ k'i ye dangaden ye kana siga n bala cogo bɛ di Joati Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ ko i k'a dɔn Korowarikaw u ka cɛ 46 min dora an bolo y'a kaso la u bilara i k'a dɔn a ko laban o laban e ko gɛlɛya t'i ɲini ka don a la de masakɛ kumabali masakɛ min bɛ sigi ka tasi k'i miiri a ka kuma ka gɛlɛn nka n'a ye kumaba bɔ a da Jɔnni Sodi k'a dɔn mɔɔw bɛ mɛn ka tasi kɛ ka miiri kɛ e ko Asimu Goyita a yɛrɛ ma kuma sa de sɛbɛnnikɛla ko masakɛ kumabali i k'a dɔn a kumana dugukolo yɛrɛ la i k'a dɔn kɔnɔw panna i k'a dɔn jibaw woyora sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛrɛ ta n'i ye maa tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a laban i k'a dɔn a bɛ kuma n'a dun kumana Jɔnni Sodi k'a dɔn o laban de bɛ minɛ i ko kilisi a ko n'i wuli ka jɔ ta k'a lajɛ min ye Korowarikaw ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ maa saba bilal'u la o jar'u ye fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛrɛ fɔ juma tɛmɛnen na Joati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye ciden kura ye o bɔra Nigeriya jamana na Nigeriya jamana kuntigi min ye Muhammadu Buhari ale fana ye maa ci ayiwa Asimu Goyita ma nin bɛɛ lajɛlen kun de ye ayiwa Korowarikaw ka sɔrɔdasi minnu minɛnen bɛ n'u b'an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyara sabula min ye Geoffrey Oyema o de ye ciden ye a ko ale nisɔndiyara a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Mali bara ka baara min kɛ ni o ye wulikajɔ ni cɛsiri farafinna yɛrɛ kelenya a n'a a yɛrɛ ka danbe lapasali i k'a dɔn o kɔni ye taamasiyɛn ɲumanba ye min ye colonel Asimu Goyita ye i k'a dɔn a kumana a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Mali ye jamana barikamaden ye jamana kɔrɔba don an bɛ bɛɛ lajɛlen tanu wa a ka d'an anw ye bɛɛ lajɛlen fana k'an dɔn ni k'an sɛbɛkɔrɔ bonya an ma maa dɔgɔya an di bin maa kan Asimu Goyita ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ tiɲɛ don i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen bara ka n'an deli anw b'an tɛ deli ma koyi ni maa ye ko k'i la ko min n'a man kan ni maa ye ko k'i la ko min man ɲi i k'a dɔn hakaja wulikajɔ ni jateminɛ na fɛn minnu kan ka kɛ k'a dafa i k'a dɔn kɛli fana bolo o ye wajibi ye n'o tɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ninnu mina furadama ka n'a bila bi la Mali ma fɛn fɔ Mali dun bɛ ayiwa dalu dɔ de kɔnɔ dalu min ye ayiwa ni dalu gɛlɛnba yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ a janfabaw ani minnu ye jamana in da k'a sigi a sensabara kɔnɔ Mali sariyatigiw kelen bɛ ka ayiwa bolo maana b'u nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ a cɛ kunba fila bɛ Korowari jamana na u lapasakun u dugokun Mali la u dun y'a mɛn k'a fɔ Mali b'u nɔfɛ min ye ayiwa Kaco ye Karimu min ye Ibrim Boubacar Keïta Ala k'a hinɛ o denkɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Masasi ye cɛman Ibɛri Kulubali a ko Mali kɛn bɛ k'i bolo Ala sabali sa n ko n jatigikɛ de don
mali bolo mana do nunu nɔfɛ min ye gɛlɛya ye ani awɔ ko caman de bɛ k'u sɛgɛrɛ yarɔ karimu min ye o nɔfɛta ko ye faali ko kuma min b'o nɔfɛ awɔ sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen min kɔni fatura burama fatuli kana bila bila o ɲɛma ye cɛman fana min ye mali sariyatigiw ye olu sɔminen don k'a fɔ a nin bɛ fɛn caman na jango wariko ayiwa ani ŋanamu caman k'a nin b'o la mali sariyatigiw kelen bɛ k'o bɔ n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa Asimu Goyita ko Korowari bɛ se ka Mali dɛmɛ maa bolilen dɔw bɛ ayiwa Korowari jamana na yalima a kan tɛ nin cɛya fila de ma wa a m'u ta Asimu ta o tɔgɔ ma dɛ a ye kuma min fɔ maa bolilen Mali sariyatigiw bɛ dɔw nɔfɛ olu dogolen bɛ Korowari yalima nin cɛ fila ko tɛ wa nin cɛ fila fana dɔrɔn tɛ dɛ jɔni bɛ yen i terikɛ in tɛ wa Ayina Ibrahima Kamara min taara o kɔni tɛ maa bɛɛ a ye na ɲini yɛrɛ wa o bɛ yen o kɔni tɛ u k'o to yen o kɔni fu o ye fu de ye zoro i terikɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ jɔnni filajɛ jumɛn ye filajɛ fila de bɛ yen filajɛ fila kelen ye Famakɔrɔ ye kelen ye Banki ye Asimi kana ɲinɛ an b'a hakili jigin u bɛɛ la a kana ɲinɛ dɛ a k'u bɛɛ u kasi k'u don jɔ ɲɛmisɛn la k'u salo k'u juru di colonel Ablaye Mayiga ma colonel belebele a b'u sama kana di min ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ o dɔnnen don min fana ma fɛn kɛ o dɔnnen don n'an ye bɛɛ bugɔ ni bere kelen ye kɔ bi duuru munna o tɛna a kana kɛ ten o boli kun Joti Seydou sɛbɛnnikɛla ko président Asimu Goyita nin kuma gɛlɛn in kɔni nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye a ka nin ɲɔgɔn na kuma ba fɔ min kɔni fɔra Nigéria président ka ciden o kuma ye nin ye Korowari bɛ se ka ko in nɔgɔya an k'a kɛ falen maa minnu bɛ ni Mali b'u nɔfɛ sariya bunak'u kan u ka di maa minnu bɛ n'o ye Korowari ka sɔrɔdasi ye n'an y'a falen yalima bɛɛ lajɛlen ma se sɔrɔ i ta damafan wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ni nin jiri in kun tɛ ne kun bɛ kɔnɔni in fa ni kɔnɔni in kun tɛ jiri in tɛ sigi min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Midi Info la rédaction nin y'u ka sɛbɛn ye Midi kunnafoni telima o don a ko fɛn min ye colonel belebele colonel Ablaye Mayiga premier ministre nɔnabila wulikajɔ ani cɛsiri baara a ye nunkura min fiyɛ a la jamanadenw ko fiɲɛ t'a fɔ a ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkun furancɛ in na Gashitila colonel Ablaye Mayiga ale min ni administration a bɛɛ lajɛlen dilen b'a ma marabolo ko ani jamana ka kuma lase dilen b'a ma doni kura dara kun n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye a k'o fa dɔgɔkun furancɛ in na a bɔra ka kuma jamanadenw fɛ premier ministre ya baara a b'a minɛ ni dusu min ye lakanako kuma gwɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kalafiliko kuma a da donna nin bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko Bili Hage colonel Ablaye Mayiga Asimi Goyita ye danaya da cɛ min kan a ka nɔnabila kɛ jani Choguel Kokala Mayiga ka segin ka na cɛ in bi se a b'a ɲɛdɔn koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɔrɔmasuru tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye maa min bɛ se k'o kɛ seconde kelen o ye colonel Ablaye Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko kunu a siniko fɛn min ye sigiba ye o kɛra fɛn min ye primature yɛrɛ jabala la a ye kɔmuso bisimila n'o ye waritɛ maaw ye kɔrɔfɔ caman bɛ minnu b'a hamina minnu b'a dusu la a y'i da don la k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ Mali ni Korowari cɛ i da bɔra ka maga o la a ye ɲɛfɔli k'o la hali kɛlɛ min n'a b'a ni Faransi cɛ n'a kumanasigi bɛ taa kɛ Nations Unies na a da donn'o la lakanako fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka dekun ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Ablaye Mayiga a kumatɔ kuma basigi cogo ani fɛn min ye a bi ɲɛda min yira maaw la o ye hakilisigi ye colonel Ablaye Mayiga nin ye cɛ duman ye cɛ min n'a bɛ se premier ministre ya a gulokiba a bisa kɔrɔ a bɛnnen b'a la wa a b'a don ni majigin ani sabali ye sɛbɛnnikɛla ko nka ko ale bɛ baara min na baara latɛmɛ de don sabula a jigi b'a ka teliya la premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ ka nɔgɔya sɔɔni a bɛna ale b'a ka gulokiba d'a ma ala dango kɛ i y'a wo ni ala dango kɛ dɛrɛ o tuma e fana kun jɔrɔlen don wa ka jɔrɔ jumɛn na komi dɔw ka na bɔnnen don olu jɔrɔlen don e b'o la jɔnni ka na jumɛn bɔ na jumɛn in sigilen don n'o bɔnna Choguel bɛ kunkurunin di minnu ma kɛ e b'a la Choguel ka kunkurunin m'a sɔrɔ fɛn b'anw fɛ yan e ka nin kuma in ye kumalakiɲɛ da ye walifa jamana ɲɛma
o farigannen don i ti jɔrɔ n'o ka farigwa ye. a jɔrɔlen don. o ye dun ko cogo di kunkuruninko jumɛn fɔra yan. i bɛ to kunkurunko la koyi. komi dɔw kɛn bɛ ka dugu wuli k'a jɔ o. sogɛli ko la. cɛ f'a janfara. non fara mɔgɔw la sa. fara mɔgɔw la o bɛɛ n'i ka kuma de don. ala dan ka cɛ kɛnɛya a ka segin ka na. wa bi ka fisa dɛ. anw ka premier ministre Choguel. bi ka fisa. on le soutient on l'aime. abandon à plein vol bi ka fisa. o bɛɛ ka kuma ye. naam. sabanikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye Choguel ko k'ala Mayiga ko bi ka fisa a la kosɛbɛ wa ale yɛrɛ kɔni bi jija bɛɛ kɛ Choguel y'a bila yɔrɔ min k'a tufa kosɛbɛ walasa a ka tɛmɛ yen na don min ni Choguel bɛna minɛ a k'a fɔ n dɔgɔ n ye daba min d'i ma ka taa n sɛgɛnnafiɲɛ bɔ jɔn ko ala i ye baaraba kɛ a ko o b'a hami na o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kɛ kelen ye. sabula kolonɛli Abulayi Mayiga ko jamana bɛ dabolo min kan an bɛ don min na ko bi a tɛ se ka san sɔrɔ cogoya si la fo bɛɛ ka jɛ k'i bolo don jamana kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye jugu minnu b'an ka kɔnɔna na ani minnu b'an ka kɔkanna na olu ka salaya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ midi info kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako Bamakɔ n'a lamini sɛbɛnfura nin y'a boli ko a ka san 18 sɛbɛnfura in i k'a dɔn a bɛ boli la maa min ye sɛbɛnni in kɛ n'a to a ɲini k'a da i tɛgɛ Jɔsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ a bɛrɛ taa wa ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala min tɛ sɛsi bɔ ye min ye tubabuw ye u kelen tɛ k'a dabila Jɔsi Seydou i k'a dɔn tubabu faama min ye Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron i k'a dɔn a b'i sɛbɛn kɔrɔsɔ a yɛrɛ danganiyalen don n'a ye a yɛrɛ dara la sa k'a fɔ farafinna b'a fɛ k'i puruti ka bɔ tubabuw bolo o kɛwale minnu kɔni n'o ye n bɛ Mali kɔnɔ ani i k'a dɔn Kongo jamana na Jɔsi Seydou i k'a dɔn Emmanuel Macron taa fan tɛ bilen nafan tɛ sabula a yɛrɛ ye min ni min fɔ kɔsa in na a yɛrɛ kɛlen bɛ ka dabali min tigɛ a kɛlen bɛ ka suli minnu kɛ Jɔsi Seydou o b'a jira k'a fɔ jɔnwala Emmanuel Macron Maliko in kɔni ma tɔtɔ a la Jɔsi Seydou a ko min ye Mali jamana ye farafinna jamana dɔw bɛ yen Mali ani Kongo i k'a dɔn olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sabula i k'a dɔn ayiwa min ye tubabu jamana dɔw ye seba jamana dɔw bɛ yen n'o ye Chine ye ani Turki ani ngi ɲininka Irisi jamana olu bi wuli ka jɔ ni jateminɛ min na hali bi ka farafinna jamana dɔw su ni ka bila olu la sabula olu bara ka kuma minnu fɔ o de k'a fɔ ko tubabu ye namawale kɛbaa ye u bɛna n'u ka sɔrɔdasiw ye farafin jamana na k'u bɛn'u dɛmɛ k'a sɔrɔ u nakun don k'u ta tiɲɛ a ko nin kuma minnu bara ka fɔ nin bara ka Faransi nege bɔ diɲɛmaa na nin bara ka Faransi tɔgɔ tiɲɛ o kuma wuli ka jɔ ni jateminɛ ale bɛ min ɲini sa farafin jamana minnu bɛ yen denmisɛn minnu bɛ yen ni Union européenne bɛ wari d'u ma u kana wari in du gansan f'u ka wuli ka jɔ de kɛ ka Faransi dɛmɛ min ye kunnafoni dili ye i k'a dɔn u k'o dalasa kunnafoni jugu u k'o yɛlɛma u fana k'u ta kɛ nani ye Chine Turki Russie u k'olu sɛbɛkɔrɔ nani i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye mɔnɛ ka bɔ olu la a ko n'o tɛ an bɛ donni min na ko bi bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye sa k'a fɔ Emmanuel Macron jɔ ko a la i k'a dɔn a dɛsɛra fo k'a fɔ k'a to ten a ye kɛwalew a ye dabali fɔn fɔ tigɛ i k'a dɔn nin jamana fila kama nin min kɔni ye dɛsɛ yɛrɛ de ye a dɛsɛra a sɔmin kelen dɔ fana k'a fɔ farafin jamana caman de bɛ yen minnu kɔni b'a fɛ ka Mali ta in dabɔ ka d'a kan i k'a dɔn jɔnya ni tubabuw ka diyagoya ko a y'u ni tɔɔrɔ fo ka se a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la sabatumana ni maa ni ma tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara k'a f'i ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire fasiriba n'o ye Yusufu Zɛdi ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu Zɛdi ko angɛrɛ ko gwɛlɛya bɛ halisa tosara tɔ ka gwan minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna Modibo Keita ni wuli ka jɔ ma kɛ Asimi Goita fɛ minisiri in yɛrɛ de sera gwɛni ye sa ka sɛŋɔ baara la pewu a dɛsɛra il doit être viré il est incompétent incapable cogo di jamana ti mara sentiment kan ko i buranya ni fɛ o ti marché jamana on parle de l'intérêt du pays namu gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre min bɛ agriculture kunna namu gɛlɛya sa
bolobiri ɲɛna tɛ galo ye sa o m'a fɔ piyan o y'i kungo de ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri min bɛ sɛnɛkɛlaw ka ko kunna Modibo Keita Modibo dɛsɛra wa fadenya jala min n'a y'o sama ani engrais feerebaw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni engrais ko gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko jamana ka nafa bɛ yɔrɔ min na maa jumɛn b'o tereke ni ka taa i yɛrɛ kelen bɛ ka nafa lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu min sigilen bɛ n'o ye Sefiamu ye n'a ɲɛmaa Yusufu Kulubali ye a bɔra ka kuma minnu fɔ ni kuma ninnu ye tiɲɛ tɛnɛ ye Yusufu Kulubali y'a jaabi ni nka a ka kuma k'a gwɛn k'a jɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais ko gɛlɛyara digi kɛlen bɛ jamanadenw na wa fɛn min kɔni ye samiya ye n'Ala ma jagɛ a tiɲɛna kaba sabula malokan kuma sera kabaw yɛrɛ kwara sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Modibo Keita ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri a bɔra ka kuma kɔmuso la n'o ye jabarani ye k'a fɔ engrais bɔrɔ kelen ko engrais tigiw ko k'u bɛ engrais bɔrɔ kelen feere 10,001 u y'a ɲininka yala engrais bɔrɔ kelen feerela 10,001 Mali fa jumɛn a ma se ka kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye subvention ye k'u ko k'u ti engrais di fɔ wari jɛ de ka du dɛgɛ u ko k'o ye nkalon ye wa u ko k'u ka juru min bɛ k'o ka sara olu ko juru sarali ye diyagoya de koyi sabula san 3 san 4 engrais miliyari juru bɛ jamana la o kanini o jugumanma yɔrɔ bɛ min sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye nin kuma minnu bɔ nin bɛɛ lajɛlen an ye nin fɔ ka tɛmɛ an bɛ ji de da sana la nin ye sɛbɛnkɔrɔ de ye an bɛ ji de da sana la sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye nin kuma minnu fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kuma kolokalalenw de ye nin si ma se ka kala tura la min jɛlen bɛ tiɲɛ don engrais gɛlɛyara diɲɛ bɛɛ nka engrais ma tɛmɛ 4,000 8,000 wala 8,200 kan wala 8,400 a ma 10,000 sɔrɔ fansi sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen engrais fanba min bɛ yen ni sɛnɛkɛlaw mago b'a la n'o bi sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'u bɔ nɔgɔ la minisiri de y'i ban o la ka t'i bala maakura wɛrɛw la minnu yɛrɛ tɛ engrais ko ɲɛdɔn a t'u bolo u t'a sɔrɔ cogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko o de nana kɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min yɛrɛ n'o nana sɛnɛkɛlaw coro waati laban in na jamanakuntigi yɛrɛ fɔ ka taa se premier ministre nɔnabila ma olu de ye wuli kajɔ kɛ min bɛ se k'a to office du Niger kɔnɔ engrais dɔɔnin ka sɔrɔ a dibaa kɔrɔw ma n'o ye Toguna agro industrie Jajeba ani DPA ye olu sera ka engrais de di sɛnɛkɛlaw ma maa minnu dara minisiri fɛ k'olu kana ale ka engrais di n'a bɔra maa kelen na a maa 5 tɔ bɛɛ u si ma se ka na ni engrais bɔrɔ kelen ye Allah o de ma ɲɛ o u t'a ɲɛdɔn fadenya jala karisa man di ɲɛ m'a fɛ k'a la bi a kɔlɔlɔ filɛ Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a jara a bi se fila minisiri Modibo Keita min kɛra ɲina san wɛrɛ samiya t'ale sɔrɔ yen sabula malidenw bɛ min na ɲini o de ye remaniement ka kɛ joona a ka taa ka bɔ yen a sennɔ bɛ ministère fɛn fɛn na an b'a bɛɛ fura k'a kɛ ba joliba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ Yusufu Zɛrɛ ale ka fasiri don daba ma naamu gɛlɛn Allah cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn i bolo don jɔnti de dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔnɛ Allah n bi bɔnɛ sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve sɛrɛ maa min ɲɛ sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Baru Kolondigi journaliste Seydou a ko Bawule n'i y'o kɛ ka banakɔtaa ko i ye dɔ de fara nɔgɔ kan a jɛ man di CNPM min ye patronat ye Johnny Sodi k'a dɔn a tɔ dakolo ci la k'a filenkolon di wele ni janfa kɛra ka min da ka bila a ɲɛmaa la Musa Dɛki Bali o kɔni ye a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔninen ye Johnny Sodi k'a dɔn Musa Dɛki Bali o kɔni ye lotɛlitigi den ye Johnny Sodi k'a dɔn nkalon ni namara bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni ye ayiwa Jaaje Sangare i k'a dɔn ani ayiwa Kulu Johnny Sodi min ye Madu Sɛnsɛn n'u k'a ma ko Kulu sɛbɛnnikɛla ko i ka du dara cɛkɔrɔba la ka cɛkɔrɔba ni ka yamaruya ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka d'a ma nin ko in kɔni ale de bɛ se k'a ɲɛnabɔ min ye soya golfa ye nka soya golfa a ye dabali jugu tigɛ i k'a dɔn a ye fɛɛrɛ k'u la sabula a ye janfa min tigɛ k'u sɛgɛrɛ Johnny Sodi k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ jaa i k'a dɔn Musa Dɛki Bali nin ko de tun bɛ soya golfa n'a jɛɲɔgɔnw kɔnɔ kabini bila ko tɛ u ma kɔrɔtɔ tuma min n'u nana fanga sɔrɔ a kɛr'u ɲɛna yɛrɛ de k'u ye fanga sɔrɔ Johnny Sodi k'a dun nana dabali kura tigɛ olu welela den cɛmancɛ fanga na a ye na fɛɛrɛ tigɛ min ye sɔrɔ bosobaw ye u ka se ka bɛn ku la min ye patronat ye a mankan bɛ duga o tuma a ye dabali tigɛ dabali in bɛ ɲɛsin i n'a fɔ sariya kuraw tali ma min ye vote kuraw ye ni nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ bɛɛ hakili sigira vote kuraw bɛ kɛ
Jean Sedou ni e yɛrɛ nana o yɔrɔ bɛɛ minnu yɛrɛ sɔnna e ka sigi ni sina k'olu fila bɛɛ lajɛlen sen bɔ a la ko olu yɛrɛ data kuma na. I ka patron yalɔ kɔni i ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Jean Sedou k'a dɔn a ma dan o ma koyi min kun b'a kɔnɔ o de ye Musa Dɛkɛ Bali ye. Jean Sedou k'a dɔn u nana wele bila o ma joona joona o de bɛna ta ka kɛ ɲɛmaa ye. Jean Sedou k'i k'a dɔn ko Dakolo cɛla k'a filenkolon di. Sabula min ye patron n'a ye min kɔni jɛlen don maa fila min nin bɔra a la olu t'a to yen. Olu tɛ kɛlɛ bila abada yalima dɔ ma fara gɛlɛya kama. Jean Sedou k'a dɔn ni maa kɛra cɛkɔrɔba ye n'i kɛra maa hakili sigilen mɔgɔ mana da i la n'i ma ɲɛ baara kɛli kɔ a kɛ ni hakili ye. Hakili in de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn n'a ye. Nka n'i fori ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ ka mɔgɔw janfa Jean Sedou k'a dɔn janfa tɔ bɛ taa kɛ a gɛlɛyaba de ye. Nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛɛrɛ. Dabatɔgɔna ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Yusufu Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye i da bɔra ka kuma min fɔ o kelen don patronat ko i ye min fɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye a ka gɛlɛ ka tɛmɛ gɛlɛya yɛrɛ kan sabula fɛn min ye Mamadu Sensen Kulubali ani Jajɛ Sangare u farala ɲɔgɔn kan jɛkulu kura ni k'o sigi maa minnu bɛ n'olu bolo maana bɔlen b'a nɔfɛ Musa Dɛkɛ Bali n'a janfa kɛbaa ye Soya Gɔlifa ye u welelen don bɔgɔ jeni kan. Ati laba ati an taara bɔgɔ jeni kan. Ne m'a f'i ye de. I ye nin fɔ o. Ne m'a f'i ye ko nin ko in ka a tɔ tiɲɛna. Sɛbɛnnikɛla ko. Naam. A ko jɛkulu in sigira. Yafama. Jɛkulu in sigira. Ne ko. Min kɛra kɔsɛbɛ n'o m'o ye wa. Chargeur. Oui. Conseil malien de chargeur. Oui. Ça élégamment. K'a ko bɛ dilan k'a ban. Min sigira a tɔgɔ dɛ. Bakora sila dɔgɔnin. Bakisima. Basila. Bakisima sila. Bakisima sila. Bakisima. Oui, Bakisima. Bakora dɔgɔnin. Tu as vu? Milliardaires farala ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da. Tak! Bɛɛ ko k'an sɔnna. Awɔ. Hali a daminɛ na votew taara kɛ. Vote kɛra min ni minnu jɔ o tilala ka fara ɲɔgɔn kan. Ça c'est tellement joli. Ne ko jamana waritigiw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo di? Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu in sigira n'o ye jɛkulu ye u ko min ma commission provisoire kalo 3 wala kalo 6 de dir'u ma k'a f'u ka baara kɛ min bɛ se k'a to Mamadu Sensen Kulubali ani Jajɛ u bɛ se ka bɛn fɔla cogo min na. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu in nani k'olu k'a la baara kan ka kɛ waati o waati u y'o sago ko yɛrɛ nana ja u kunfɛ o tuma u y'a lajɛ i tɔ an ka maa fila in yɛrɛ sen bɔ a la an yɛrɛw k'a k'an da ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u y'o hakilina min da u ye ko fila ju tigɛ. Ko fɔlɔ u nana lajɛ ka fɛn min ye statut yɛrɛ jɛkulu yɛrɛ sigilen bɛ sariya sunba min kan u n'o kɔ kari bɔw k'u sagona sɛbɛnni kɛ. Voilà. E ma bila fɛn min kama. Non, État bɛ tila k'a minɛ u bɛɛ la yan. U tɛ min fɛ. Y'a dɔn État ka jagokɛlaw ka ko ɲɛnabɔ o de ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ. Awɔ. État b'a minɛ u bɛɛ la u bɛ nin bɛɛ gɛn. État b'a minɛ pendant des années. Et on verra. Naam. Filanan u nana baara cɛjugu dɔ wɛrɛ kɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye fɛn min ye sariya minnu bɛ yen n'o bɛ kalafili ko ɲɛbɔ u nana o dilan ka jɛkulu dɔ sigi k'a fɔ teliyala u bɛna maa dɔ sigi patronat ɲɛmaa na u taara maa yɛrɛ ɲini ka ban koyi Musa Dɛkɛ Bali o ye hôtelitigi ye k'a fɔ a bɛ n'o sigi diɲɛ sebatigiw kunna sɛbɛnnikɛla ko nin fila de kɛra sariya sɔsɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ jɛkulu dɔ bɛ min farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye Mamadu Sensen Kulubali ale ka cɛdenw ka fara Amadu Jajɛ Sangare kan ninnu ka cɛdenw farala ɲɔgɔn kan n'i ye jurabaw da u cɛ 39 de don cɛ 19 cɛ 29 u taara fankelen fɛ u ko nin ti ɲɛ u ye avocat dɔ ta n'o ye maître Badiane Hagi ye ani avocat jɛkuluba ale bilalen b'a ɲɛfɛ k'a fɔ ko in ka jira sariyatigiw la o yɔrɔnin bɛɛ commune 4 na tribunal u taara plainte 2 la don ye plainte fɔlɔ statut min yɛlɛmana u fɛ ka na sariya yɛrɛ kɔkari ka u sagonata bila ye seginka k'o kan o kɔfɛ u ye jɛkulu min sigi k'a fɔ o bɛna kalafili kura kɛ ka kulu ni Jajɛ sen bɔ a la baara min n'o daminɛlen bɛ o jɛkulu fɛ o baara in ka lajɔ min bɛ se k'a to u ka segin kɔrɔlen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko sariyatigiw yɛrɛ u kumana ka ban sabula fɛn min ye alamisa tɛmɛnen ye sigi dɔ kɛra sigi min senfɛ sariyatigiw kɔni y'a lajɛ fɛn min ye ko in ye u ye ɲɔgɔn lamɛn ni ka ko in dalu k'a bila don wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko septembre kalo tile 15 nata o de dɔgɔdalen bɛ k'a fɔ fɛn min ye sigikafɔ ye o bɛna kɛ sariyatigiw fɛ
ni ka ko in lajɛya sɛbɛnnikɛla ko ko in gɛlɛyara sabula maa min y'i ci n'o ye Jaaje ani Kulu olu de ye danaya da Soya kan k'a ci maa minnu n'olu ye danaya da i kan n'olu k'u ka danaya t'i kan bilen i ka baara bɛɛ binna ji la o tuma u bɛna fɛn o fɛn kɛ sariya ɲɛkɔrɔ a bɛɛ de bɛna kɛ baara lankolon ye segin min k'a bɛɛ ka ko kura i y'a ye sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la a jo b'u la o nin sera nin na a jo bɛ Kulu ni Jaaje la Kulu ni Jaaje n'olu kun bɛnna ko la an bɛ se nin na bi an bɛ se nin ma bi yan o ye tiɲɛ a jo b'u la koyi u fɛrɛ l'u ma koyi non mais nka sariya bɛna an bɔ ɲɔgɔn na dɛ k'a ko minɛ n t'a bila n garatatata n'a dakolo yɛrɛ cira bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ sa wa Kulu ni Jaaje ma fara ɲɔgɔn kan nin ye de fara ɲɔgɔn kan ka avocat ta o nin ye ko bannen fɔlɔ fara ɲɔgɔn kan n'u ye ninnu gɛn u na fara ɲɔgɔn kan ka bureau sigi sa o min f'i ye a laban bɛ taa kɛ min na i bɛ si bɔ n dɛgɛ c'est-à-dire l'État va prendre ses responsabilités a y'an di se Kulu ni Jaaje bɛnna ka ban o n ko Kulu ni Jaaje bɛnna sisan o tɛ fankelen ya minnu fana bɛ fankelen dɔ olu fana ma k'a dama fan ya bon k'o de ye problème ye a gɛlɛyara donc n'u dɛsɛra État b'a fɔ sisan bon maintenant aw k'a nin bɔ a la pewu État va prendre ça donc u bɛ taa fonctionnaires retraités kɔrɔlenw ni fɛnw a tuma olu bɛ sɔrɔ ka n'u faa tuguni mais je te jure ce n'est que ça État tɛ se ka da don a la o c'est une structure autonome mais n'u dɛsɛra ka bɛn l'État prend ses responsabilités et alors c'était la même chose au conseil au conseil malien des chargeurs c'est vrai non ni dɛsɛra dɔrɔn État de b'a minɛ alors pour la quiétude basiki kama ni jamana ka nafa kama l'État intervient mais c'est tout et la raison d'État prime surtout bon o de laban bina o kuma bɛɛ y'a jɛ i tɔgɔ ka te Zara premier mi o ka kɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn et fléchard Jonsi Sedou mbala cogo bɛ di dabati wara ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant parce que b'a n'o ye Masire Diop ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire Diop ko sɔsɔli ti kɛlɛ ban ni cɛw ma ɲɔgɔn ye cɛw y'a ɲɔgɔn ye fɛn min ye Bamaji jɛkulu min bɛ n'u ko a ma État islamique Grand Sahara u taara bi Menaka kan dugu min bɛ ni o ye Talata ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye État islamique Grand Sahara u bɛna dugu fɔlɔ minnu kan n'olu ye tesiti ye Bokɛnɛ ani Sɛmɛkɛnɛ yɛrɛ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabula armée kɔni ale ye wuli ka jɔ kɛ mugu kisɛ tasuma sɛmɛnkuru marifa jukuru u ye nin bɛɛ lajɛlen de ta ka baara kɛ ni ka se di armée ma ka dugudenw lakana sɛbɛnnikɛla ko État islamique Grand Sahara u ka ca sabula u bi bɔ dugu jukɔrɔ i b'a fɔ Daŋiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko u nana bɔ dugu wɛrɛ la u ko min ma Talata ye Talata u ye kunkanɲa fɔlɔ minnu bɔ armée y'u kunbɛn kiriw fɛn min kɔni ye u si la tununa u taara kɛ fɛn min i n'a fɔ to binnen bɛ nugu la u ma ye tuguni armée nana laraweli kɛ ka laban ka segin ni kana Gawo kangɔnaw na baara tɔ ni k'o boloda maaw bi filɛ min na fɛn min kɔni ye wulikajɔ kura ye u nana n'o daminɛ tuguni dugu min bɛ n'o ye Talata ye u nana bi dugu kelen in ka tuguni diyagoya fɔ n'u ti dugu in de minɛ k'a k'u sigiyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko dugu in u nana minɛ don dɔ sɔgɔmada maa minnu bɛ n'o ye maa koloma ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye taali fisaya ni sigili ye sɛbɛnnikɛla ko su bi ko tuma min na armée nana wuli ka jɔ kɛ arabadon n'o ye septembre kalo tile 7 ye yangadeni ye sɛbɛnnikɛla ko armée nana fiririri n'u ko toyi dasi yan fɛ gaja fɛn min kɔni ye Bamaji u nana faali de daminɛ duguma minnu kun bɛ n'u y'olu tɔɔrɔ ka daga ta ka b'u da la sɛbɛnnikɛla ko nka armée a bɛ nin Bamaji ninnu gɛn ka bɔ yen waati min na dugudenw seginna ka na u bɛ segin ka na waati min na u y'a sɔrɔ Bamaji ninnu u ye kojugu caman de kɛ sabula fɛn min ye civil maa 30 ye u y'a sɔrɔ u y'o faga sɛbɛnnikɛla ko u bolo minɛw u ka nafolo a n'u ka sow ka tasuma don a bɛɛ lajɛlen na sabula fɛn min ye nin terroriste u dɛsɛlen bɛ armée de la kolokoso coo fo ka t'u ni da civil gansanw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu y'a kɛ armée labanna k'u nɔfɛ bɔ cɛŋana minnu b'o la k'a bɛɛ lajɛlen de susu ni k'u ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi État islamique Grand Sahara yɔrɔ min bɛ n'o ye Menaka ani Gawo ye yen kɔni ka d'u ye u bi bɔ Niger k'u kunda yen kan nka armée labɛnnen don sanga ni waati u n'u bɔ o b'a sɔrɔ an ka avion dagabana ninnu u b'u kunbɛn ni ka tasuma suru kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye MSA ye olu kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana la
u ko n'a ma ɲɛ ko a bɛ ta armée yɛrɛ de ka sɔrɔdasi jɛkulu dɔw sigi talata yi sa min bɛ se k'a to u ka lakana u labanna ka kulekan bɔ MINUSMA la yala nin bɛɛ bɛ kɛ ka MINUSMA to Gawo u tɛ kala dɔw ɲini na ka bɛn n'a ye ko mun de kɛra Fadenjugu MINUSMA a banna o Fadenjugu kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Joti se do a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau courrier min ye ciden kura ye nin ye sɛbɛn fura in bolo ko siɲɛ 6 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Sumana Anu Mɔrɔba ko a k'i k'a dɔn an ka taa sangaw fɛ yen hectare 500 ani 10 min labɛnna k'a tila i k'a dɔn dugudenw minnu sugandelen kun don ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ a tilacogo ɲɛ tɛ ban dɛ sabula mankan bɛ ɲini ka wuli a sangaw fɛ gouverneur préfet maire a ko n'i ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye balawu ye nin fɛn saba in n'u ma wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ i k'a dɔn a bɛra ta min ye bila ɲɔgɔn na ye walima ka taa dugu yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛna taa k'u dan kabini san 2019 association des rizicultures de la plaine de Centre-Ouest o ye malosɛnɛna minnu bɛ san i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ko min ma arpaso i k'a dɔn u nana kɛ jɛkulu ye jɛkulu min n'a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to sɛnɛkɛyɔrɔ kura ani kɛnɛ kura ka se ka labɛn ka di u ma dɛmɛbaa kun ye luxe d'œuvre o ye projet ye projet min nana wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ hectare 500 ani hectare 10 i k'a dɔn u nana labɛn ni ka kɛnɛ fura k'a jɛ a yiko ni a nɔna bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ kabini o kɛra tuma min olu ta dabali kun ye min ye dɔ bɛ se ka bɔ tungafɛ taa la i k'a dɔn denmisɛnw bɛ se ka banba u bolo ka don ca dɔ la ni maloforo ani kɛnɛw labɛnna o bɛ kɛ sababu ɲuman ye kabini o kɔni kɛra ka di sangaw ma o y'a sɔrɔ bɛnkan caman de kun fɔlen don sabula kɛnɛ lahulata 300 hectare 372 i b'a ye k'a fɔ o de kɔni labɛnna jamana yɛrɛ fɛ min kɔni ye a wulikajɔ tɔ ni jateminɛ ye arpaso i k'a dɔn ale de kun ye niyɔrɔbatigi ye sɛbɛnnikɛla ko u nana jɛkulu dɔ sigi commission d'attribution jɛkulu min n'o kan ka ko ɲɛnabɔ bɛnkan fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen ani a kun fɔra a bɛ di minnu ma fɔlɔfɔlɔ olu k'a bɛɛ lajɛlen lariwe waasa i k'a dɔn gɛlɛya kana don a la u tɛ kalo tile 16 san 2021 i b'a ye u nana sɛbɛnfura bɔ min ni min n'a ka kan kabini o sɛbɛn de bɔra sa i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya nana boloda sabula dɔw tɔgɔ donna na olu tun b'an ka yaala dɔw bɔra la olu tun b'a camancɛ kolo la bɛn yɛrɛ kun kɛlen don min ka kosɛbɛ o de ye forotigi k'a daminɛ san 18 fo san 40 denmisɛnnin kunda olu de n'a sɔrɔli kun ka kan kosɛbɛ o de kun fɔra arpaso i k'a dɔn o ye baaraba kɛ nka a bɛ n'a fɔ olu kun ye baara min kɛ ani bɛnkan min olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲinɛ kɛra olu kɔ sɛbɛnnikɛla ko mankan wulila sa mankan min n'a barika bonyana kosɛbɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ko a tɛ ɲɛ min kɔ o de ye sariyatigiw ye ko in gɛlɛyara fo ka se hakɛ dɔ ma a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn u taara u ta da bɔgɔ jɛninen kan sabula dugulamaw yɛrɛ dama an bɛ sigi la san 100 san 40 ni nin n'a ɲɔgɔnna nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni sariyatigiw ma wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn a laban a bɛ taa se an bolo ka se ɲɔgɔn ma tribunali nana wuli ka jɔ kɛ sariyatigiw nana wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn ka kiiri boloda kiiri min n'o bɛ kɛ sababu ye min b'a to hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan o la min ye donso minnu bɛ sa n'a lamini na i y'a dɔn Bamanja wale bɛ to o ma kɔtigɛ san na donso minnu kɔni bara ka lakana boloda olu taara kangarida kɛ k'a jira dugudenw na kiiritigɛlaw kɔni mana min fɔ ni bɛn kɛr'o kan maa ma y'o kɔsago i k'a dɔn a bɛ don i n'anw cɛ sɛbɛnnikɛla ko donso kɛlen k'o kuma fɔ o kuma gouverneur préfet ani maire a ko i b'a ye k'a fɔ olu dɔw fana bɛ yen minnu kun kɛra niyɔrɔtigi ye min ye denmisɛnw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ o ti ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnninw ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen min dɔ a ye ko Mahamadu Sɛnbara i k'a dɔn o de laban nana segin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛfɔli kɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ min ye dugukolo ninnu ye n'o ye sɛnɛkɛyɔrɔ in ye malosɛnɛyɔrɔ min n'a kuma fɔra
a ko ɲaami dɔw kɔni kɛra la faama dɔw fɛ o ma bɛn o ma hali dɔɔni o tuma a ka k'a kɛcogo la bɛn kɛra min kan a ka kɛ o kɛcogo de la sabula n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ commission min kun sigira i k'a dɔn dugutigiw b'a la ka taa se maakɔrɔbaw ma ani sɛnɛkɛlaw ani faamaw olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka ko in dilan n'a fɔra k'a bɔra olu ta kɛcogo la a ko ye kɛwale min jɛ ka jugu sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn association in yɛrɛ u ka jɛkulu k'u bɛ bonyaba ta ka ɲɛsin i n'a fɔ maître Dama Kulubali kabini décembre kalo san 2021 i k'a dɔn de wuli ka jɔ kɛ sabula ale ye sɔrɔnin dɔnbaa ye i k'a dɔn ko in yɛrɛ kɔni 10,000 u bɛ ko in daminɛ don min dalase 10,000 dama de kun b'u bolo ka se ka wuli ka jɔ boloda nka avocat y'a jira k'a fɔ a ta in tɛ wariko ye kɔsa in na de u sera ka 100,000 fara ɲɔgɔn kan ka di o tuma min ye sangow fɛ yen bɛn ni kelenya ni sariya kɔni labatora a laban i k'a dɔn ayiwa mankan bi da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le courrier kɔnɔ a ka bi bɔli la ala ka ji suma k'a fura ye ya rabbi bita ye ko an da bila yan jɔn an bɛ bi ta bila yan Sotelma Malitel n'u a bɛɛ lajɛlen bannen don u dun welela ka dɛsɛ Sotelma Malitel a bɛ nin ka kɛ jigi waro ye sa dɛ Sotelma téléphone sira joli ko ka suma o ye sumaya da ye non u welela k'u wele u na dɔ bɛna zole da ka taa ko k'u y'a dilan ka sɔrɔ foyi téléphone sira naani an laban bɛ bɔ Sotelma la an bɛ taa ayi kana kɛ wallahi o kuma mɛn u y'a mɛn sisan n'an ye orange ta sisan bɛɛ bɛ lafiya u y'a mɛn mais non ne fana ka ci bala ne bɛ ɲaare fɛ sanjoli Sotelma Malitel mais c'est merde way ka dɛsɛ mɔgɔw kɔrɔ u bɛna dilan non téléphone sira naani fɔ 5 a si tɛ marché sim market radio soba olu bɛ n'u sigi sagibi ka nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ min ye bamanankan jɛmukan k'o bolo da ni ne wulila Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka Samakɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali tɛnɛnba kun bɛ nɛgɛ la an bɛ Jakite b'a tɔngɔ fɛ journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam.